କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଅଛି। କେତେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା। नमस्कार जय जगन्नाथ आपण केमती अच्छा आशा कर भल थे खुशी थे। आज आसु यही वर्षर प्रथम बनभोजी करने को आमी आम बनभोजी करचु चलन देखु। इे आमर चुली रे निआ लगिलानी इे पानी बसलानी भात चाउल बसवाई पानी गरम है कि पिज कटा हो मसला चिकेन एपट चुली देखिए देखिए देखो तो कौन लाइन इे भात भी हो सारा भात एपटे हो सारिकी एपटे रखाई इे चुली जलाई कि था गोटे चुली इे कड़े बसा भात कड़े गरम हो गलानी तेल पकईदे तेल गरम हो गलानी प्याज टे पकड़ा पत्र गोटे दे तो धरिया सातटा गाड़ी भी पुणी देख आलूटा ये बसई देवा आवरी पानी करने की थाली के पकईलु देख सेटा सब पका सेटा काश्मीर टा सब तो चिकेन पकईदे चिकेन हो गला पूरा गरम गरम माड
କରିବା ଆଉ। ଚିକାଟା ହୁଏ କିଛି ନା ଲୁଣ ପକେଇଛ? ପକେଇ କହିବୁ ହେଲା ଲୁଣଟା କେତେ ଦେବେ? ଲୁଣଟା ମୁଁ ଦେଇ ତା ଯୁଆ ଥାଉ ଏଠି ଥାଉ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ପକେଇବୁ ଥାଉ। ଓ ବିୟୁଟି କଥା ହେଇଛି ତ ହେଇଛୁ ଦେଖ ଭାଗ ବୁদ্ধି। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ଦିଦି ତ ପଳେଇଲେ। ଓହୋ। କେତେବେଳେ ଆସିବେ? ହଁ ସେଠି ଥାଏ ଦିଦିଟା ତ ଭାଇ ଦି ଦିଟା ରଖିବା କଷା ଟିକେ ଖାଇଦେବା ତାପରେ ଦେଖିବା କେମିତି ଘାଣ୍ଟିଆ ଟିକେ ମସଲା ଗୁଡ଼ା ତଳେ ରହିଛି ଲାଗିଲାଣି। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଅଛି। ଆମ ରୋଷେଇ ସରିଲାନି ନା ଆମେ ଏଇନା ଖାଇବୁ। ଆଉ सोना କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଢିଆ ହେଇଛି ହଁ ବଢିଆ ହେଇଛି ମୁଁ ବନେଇଛି ଆଉ ଜାଣି ତ ଭଲ ହବ। ମାଂସ ମସ୍ତ ହେଇଛି। କେତେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା।
ହନୁଟା ନା କଣଟା ବି ହୁଁ? ହନୁ ନା ଆମେ ଖାଇସାରିଲୁଣି ଆଉ ଆମେ ବଣଭୋଜି କରିଥିଲୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଯାଇକି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।